मैं अज़ीर रशीद, मेरा चैनल सुने दे रशीद व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तकड़े तबियत से ठीक है? वीडियो शुरू करने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो ते लाइक कर गिनो ते भला अज करें आप वीडियो शुरू। ते वीडियो अज मज़ेदार थी होने वाली है। ते मैं तो आपको पहले भी वीडियो दिखाया हम ते इतना सब हरियाली है, मतलब अच्छा वीडियो तो आपको मैं बना दिखे सा। पहले भी मेरे वीडियो दिठन हुए ते अपना फल फ्रूट वगैरह सब्जियां वगैरह तो दिखेना मैं ते हुण करने वीडियो शुरू। ये देखो सी ये अमरूदन का बाग है। पहले मेरी वीडियो थोड़ी ठी हो से ते अमरूदन किनू थी गए ते ये तुरिया थी गया सब्जियां। हाँ ये सारा असी सेठ इतों सब्जी राधी खड़े इतनी अरेंज साहब हो ना सही। हाँ ये सब्जियां मशहूर हैं सही जजे दे अरेंज। तो इतना सब्जी राधी बैठे इतना मतलब भुतार हमदुल्ला हाजी हमदुल्ला साहब जिमीदार साहब के पास ते बोला इतनी ये कोई आमदन खुली सब्जी देने वास्ते तो ये रियायत देने बैठे हूँ। शाहर 80 रुपए किलो 80 या नहीं वे इतना 50-60 रुपए देने पे भाई गरीब आवाम वास्ते भला। तो ये हूँ इतों ये तुरिया चुनिया पेन तो इतना सब्जी जरहम दे छापर किलो अंदाजी की थी होंगे हाले उड़ान दाल देने बैठे बिल्कुल। शहर तो पूरी सारी देने इतना जो रियायत देने बैठे मतलब सब्जी है जी। और तो आपको हूँ मैं सैर कर वेंदा सब्जी दी। असी सब्जी हूँ शुरू थी गई है हर किस्म की सब्जी है। मतलब ये कोई भिंडियाँ खड़े हुए भिंडियाँ भी हैं सही को आख्या हुआ ये लग्या पे भिंडियाँ वाला ए लाइन सारी है जी है ना। ये कद्दू शरीफ भी है बिच वाला वो भिंडियाँ भी हैं तो वाला सावी तुरी है। मतलब 3-4 किस्म की सब्जी है इतना मतलब ताज़ी सब्जी। देखो मौसम बड़ा प्यारा बना खड़े इतना तकरीबन अज 24 जाड़े थी गए अपना सारा ज़िला रहीम यारखार अपना जनूबी पंजाब सड़ींदे ही जाल तकरीबन अज 24 जाड़े थी गए जो बारिश खड़ी अच्छी तो हूँ 2-3 घंटे वक्फा कर गई तो हूँ जमीन बिल्कुल रजी गए फुल थी गए तो हूँ बारिश अजन बनी हुई सही तो है जानी भी थी से मगर ज़मीन जो है हूँ फुल रजा पेन जमीन हूँ पैर निशान बिच रखे पे तो दबिया वे तले माशाल्लाह सी। देखो सब्जी तो देखा मैं टुरदा हूँ ये सब्जी है जन मैं एक किनारे ते होता बन्ने ते होता बोला बिच जुलदूँ मैं तो आकू बोला नाल किनू दा बाग लगा कुछ फलिया पे ते कुछ का नहीं फलिया पिया ते जेरे बूथे फले पे मैं तो आकू दिखेंदा ते हुण गप अच्छा मैं रास्ता गुले ना कोई ये देखो पैर निशान जमीन जो मैं बिच वना तो आपको सब्जी दिखाना। और मेरे प्यारे भाइयों जो हमारी सड़क की ज़बान नहीं समझते तो हम आपको दिखाते हैं वीडियो हरी भरी वीडियो दिखाते हैं। हम आपको सब्जियां अच्छी ताज़ी सब्जियां यहाँ मिलती हैं तो आपको हम दिखाते हैं। सब्जियां वगैरह भी हैं फल फ्रूट भी हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब किया करें और लाइक किया करें और हमारी वीडियो ज़रूर देखा करें। हम गरीब बंदे हैं इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे और ऐसी आपको हम वीडियो दिखाते रहेंगे। आप किसी मुल्क में भी रहते हैं बाहर रहते हैं आप मुल्क के अंदर रहते हैं जहाँ भी रहते हैं इंशाल्लाह जब हमारे बेल के बटन को दबाएंगे तो हर मेरी वीडियो आपके पास पहुँच जाएगी। तो आइए हमको आपको दिखाते हैं सब्ज़ी। ये देखें ये इतना ज़मीन अब ये भीग चुकी है। ये भिंडी तुरी है कि अब जो है मेरा वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाती कि मेरे पाँव नीचे दब जाते हैं। ये देखें कि ये कितना गीली है ये पाँव नीचे चला जाता है। तो 1 महीना होने वाला है हमारे यहाँ गाँव में जो है ना बारिश है। बारिश की वजह से अब ज़मीनें जो है ना फुल हो चुकी हैं। कच्ची ज़मीनें हमारे पंजाब में जो है ना तो ये भीग चुकी हैं
یہ دیکھیں یہ وہ ہیں کنو ہیں، کچھ لگے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے، یہ دیکھیں. اور یہ سبزی ہے، یہ دیکھیں یہ سب سبزی اگائی ہوئی ہے. یہ اپنا وہ ہے جس کو بھنڈی ہم کہتے ہیں، بھنڈی بھی ہے. اور اور وہ جو ہے لوکی ہے اس طرف سڑک کی طرف، وہ لوکی ہے. اور وہ جو ہے یہ پلیٹیں ہیں، اور یہ بور جو ہے اس پہ چلتا ہے اپنے پلیٹوں پہ. مطلب یہاں اس کا سسٹم نہیں ہے اب ڈیزل وغیرہ کا اور پیٹر کا. اور یہاں ہمارے گاؤں میں تقریباً یہاں پلیٹیں لگ چکی ہیں. اکثر پلیٹیں پہ چکیاں بھی ہیں اور بور بھی ہیں پانی کے. تقریباً یہاں کام جو ہو رہا ہے نا پلیٹوں پہ ہو رہا ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً یہ سرد سبزیاں ہیں. یہ دیکھیں اب یہ جو ہے نا ایک سیٹ ابھی یہ آ گئی ہے. اب میں آپ کو بتاؤں لوکی کی. اب یہ تقریباً یہ کتنے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں میں. ماشاءاللہ اب یہ لوکی اب یہ مست ہے اپنی مستی میں. یہ دیکھیں اب یہ پھل پھول پہ شروع ہو گئی ہے. اب ماشاءاللہ یہ ایسی پھل پھول دے گی کہ ماشاءاللہ سے زبردست ہے. اللہ اس میں برکت کرے اور ہماری دعائیں انشاءاللہ سے پھل پھول لگتے رہیں اور ہم ایسے ویڈیو بناتے رہیں اور بناتے رہیں گے. ناظرین ہماری ویڈیو آپ دیکھا کریں، انشاءاللہ اچھی اچھی گاؤں کی ویڈیو آپ کو دکھایا کریں گے. اور انشاءاللہ میں ہر روز ایک ویڈیو یہاں آپ کو پوسٹ کرتا ہوں چینل پہ. میرے چینل کا نام ہے رشید ولاگ. تو آپ یہ سرچ کریں گے تو میرا چینل آ جائے گا. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں اور بیل کے بٹن کو دبایا کریں. اور ہر آنے والی ویڈیو میری آپ کے پاس پہنچ جائے گی. کہیں ملک میں بھی آپ رہتے ہیں ہماری سپورٹ کریں. میں غریب انسان ہوں تو آپ کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. تو ہماری ٹک ٹاک کی آئی ڈی بھی ہے ملک رشید 504. اور یہ آئی ڈی ہے ہماری ٹک ٹاک کی. اور ٹک ٹاک کی آئی ڈی کے نیچے جو ہے نا میرا یوٹیوب چینل ہے، وہ آپ دبائیں گے تو وہ آ جائے گا چینل میرا رشید ولاگ. آپ اس پہ چلے جائیں گے، ہماری اچھی اچھی ویڈیو آپ دیکھیں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.